नाज़रीन, दुनिया की प्रायोरिटीज, उसकी तरजीहात क्या और पाकिस्तान के इक़दामात क्या? नाज़रीन, दो ताज़ा तरीन मिसालें ही काफ़ी होंगी। सुपर पावर के सदर ने 7 मुस्लिम ममालिक पर अपने दरवाजे बंद और भारतीय बनिए पर वार कर दिए। व्हाइट हाउस के ताज़ा मकीन को एशियाई खित्ते में सिर्फ एक सच दोस्त दिल्ली का चाय वाला मिला। ट्रंप के इंतखाबी मुहिम में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी मोदी सरकार की इंतखाबी मुहिम से ही चुराया गया। तो अब दोधिया कसरे सदारत में भी मोदी सरकार को दावत भी दे डाली है। पहले भारतीय निजाद सुल्ब कुमार साहब का मुशीर खसूसी इंतखाब हुआ, फिर मेडिकेयर मरकज के लिए भारतीय खातून डॉक्टर सीमा का इंतखाब हुआ गया और अब एज वी स्पीक निकी हेली भारतीय निजाद खातून को अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर तैनात कर दिया गया है। जिन लम्हात में दिल्ली में 78 खरब के स्ट्रेटेजिक मुआहिदे पर दस्तखत हो रहे थे, ऐन उस वक्त इस्लामी दुनिया की शनाख्त बुर्जुल खलीफा भारतीय तिरंगे में रंगा था। दुनिया मुआशी, दिफाई और खारजी मैदान सर करने में मसरूफ और हम ऐवानों से बाहर 9 माह से पनामा का पजामा उधेड़ने में मसरूफ। सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं कि ट्रंप की मुस्लिम कुश पॉलिसी के मुकाबिल हमारा लाहे अमल, हमारे रिएक्शन स्ट्रैटेजी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मोदी की झप्पियों का तोड़ आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी में तलाशा नहीं गया और आज जब ट्रंप मुस्लिम ममालिक पर कदगन लगा रहा था और मोदी सरकार अरब शेखों की जी हजूरी में लगी थी, हमारा पार्लिमानी ईवान चोर चोर के नारों। गुज़श्ता 4-5 दिनों में ट्रंप ने जो फैसले और इक़दाम किए हैं, बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो 4 साल हैं ये अमरीकी अवाम और दुनिया को कहाँ लेकर जाने वाले हैं। क्या कोई फायदा होगा इससे अमरीकी अवाम को इन इक़दामात से? ना अमरीकी अवाम को होगा शाजिया, ना दुनिया को होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। ये 7 मुल्कों ने क्या आपने नाम लिया था शुरू में जी। ईरान के अलावा ये 7 मुल्क, ये 6 मुल्क जो हैं, अमेरिका ने उनको तबाह किया है, अमेरिका ने उनको बॉम्ब किया है, इन्वेड किया है या रेजीम चेंज लाया है। ये 6 जो मुल्क हैं, इस बेचारे लोग क्या जाएंगे बाहर। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, सऊदी अरेबिया इसमें नहीं शरीक है। क्यों? इसलिए कि वो हथियार खरीदता है अमेरिका से, इसलिए कि ट्रंप साहब जो हैं $40 मिलियन के फ्लैट्स बेचते हैं सऊदीज को। अगर वो इनको लगा दें तो वो आएंगे कैसे इनके फ्लैट्स खरीदने के लिए? अच्छा, आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान 20 टेरर ग्रुप्स अफगानिस्तान में आज हैं आउट ऑफ 98। 100 ग्रुप समझिए, यूएन ने जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, 20 ग्रुप्स एडमिटेडली प्रेजेंट है अफगानिस्तान में। उनको क्यों नहीं बैन किया? इसलिए नहीं बैन किया है कि अफगानिस्तान को उन्होंने फतह किया, अभी तक ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मगर उनको बचा नहीं सके टेररिस्ट से, मगर वो मानना नहीं चाहते हैं। अच्छा, फिर आ जाए लेबनान को। लेबनान एक मुसलमान क्यों नहीं किया? इसलिए कि उसका एडवाइजर एक लेबनीज है। यूएई में क्यों नहीं किया? मुसलमान मुल्क क्यों नहीं किया? इसलिए कि ट्रंप के गोल्फ कोर्सेज उधर हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। टर्की में क्यों नहीं किया? 2 ट्रंप टावर्स हैं। अजरबैजान में एक होटल है उसका। देखिए, ये मूडी एंड ट्रंप, माफ करिए, इनमें एक चीज, इस वक्त एक चीज को जुना, दे बोथ हेट मुस्लिम्स। सवालात उठाने वाले तो उठाएंगे ना कि पाकिस्तान को क्यों नहीं किया। मैं बता रहा हूं आपको क्यों नहीं किया। बगैर पाकिस्तान के बगैर कोई जगह साउथ एशिया में पीस तो हो ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान को आप नकार दें और उनसे ना बात करें और उनके साथ ठीक से रिलेशनशिप ना रखें तो अमन कैसा आएगा अफगानिस्तान में? दिस इज सच अ फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज। देखिए, अमेरिका बेचारे शर्मिंदे हो गए हैं, शर्मिंदे हो गए अमेरिकन खुद। सैजल साहब, इन पॉलिसीज का नतीजा आलमी बिरादरी में अमरीकी तन्हाई की सूरत में निकल सकता है? जाहिर है ये भी तो एक हिस्ट्री बनी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स इक़्तिदार में आया। शादिया, बड़ी सीधी सी बात है, ये शख्स जो है ये नफरतों की फसल बो रहा है और काटेगा भी नफरतें। ये हो नहीं सकता कि आप पूरी दुनिया को तकलीफ दें, नफरत फैलाएं और फिर आप सोचें कि दुनिया अमेरिका को पसंद करेगी। अमेरिका के खिलाफ हेट्रेड पहले से कहीं ज्यादा होगी। इनके खुद अपने मुल्क में लोगों के अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, जो रेफ्यूजीज आ रहे थे, उनको इन्होंने निकालने का किया, आगे आने नहीं दे रहे। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोई पता नहीं करोड़ के करीब उनकी तादाद है, 1 करोड़ 10 लाख बताते हैं। वो भी इनके दुश्मन होंगे क्योंकि उनको हंट करना शुरू करेंगे निकालने के लिए। वो इन्होंने कह दिया जी, जो स्टेट्स उनको सेंचुरी बना के बैठी हुई हैं उनके लिए,
ان کو ہم فنڈز نہیں دیں گے, فیڈرل فنڈ نہیں ملیں گے. پھر جو دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ اس نے ریڈیکل اسلامزم یا اسلامک ٹیررزم کا نام دے کے, اب یہ اگر آپ ٹیررزم کی وجوہات کو ایڈریس نہیں کرتے اور دنیا پوری کو ٹیررزم کے ریڈیکل اسلام یا اسلامک ٹیررزم کے نام پہ آپ ان کو پابندیاں لگا دیں یا ان کے پیچھے لگ جائیں, تو یہی تو غلط پالیسی تھی جو 2001 میں جب 9/11 ہوا تو صرف القاعدہ تھی, اب ہزاروں سینکڑوں بن گئی ہیں یہ آرگنائزیشنز اور ٹیررزم بڑھ گیا. دنیا آج کہیں زیادہ غیر محفوظ ہے, یہ مزید غیر محفوظ ہوگی. اور خود امریکہ میں یہ پرابلم آئے گی کہ لوگ جو ہے وہ ڈریں گے ایک دوسرے. پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ اس نے خود ہی امریکن سوسائٹی میں پولرائزیشن کر دی ہے. سوسائٹی دو حصوں میں بٹ گئی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ ویلیوز کو سمجھتے ہیں اور ان ویلیوز کو ایڈھیر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ نہیں, مسلمانوں کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, اگر مسلمانوں کو رجسٹر کرانا پڑا تو ہم بھی اپنے آپ کو کرائیں. جلسہ بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کی جو دنیا تھی اس نے نفرتوں کو بھی ختم کیا. آپ نے دیکھا یورپی ممالک نے کس طرح ایک دوسرے کے لیے اپنی سرحدیں کھولی, اور یہی امریکہ تھا جس کے سوویت یونین کے ساتھ جو اشروں سے ایک سرد جنگ چل رہی تھی وہ بھی ختم ہوا. تو ان کو یہ تو ماضی کی طرف واپس جا رہا ہے, ماضی کی طرف تو ٹرمپ اپنے ملک کو خود ہی واپس لے کر جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کا فلسطین کا مسئلہ کو حل کرنے کی طرف جاتا, یہ اس کو اور خراب کر رہا ہے. اور آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ میں اس کی وجہ سے اور تباہی. آپ یروشلم کو جا کے اگر اس میں یہ ایمبیسی بنائیں گے, وہ ڈی فیکٹو ان کا کیپٹل سٹی بن جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو ہم سوچتے رہے, ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن موجود ہے, میرا خیال ہے اس کے بھی امکانات ختم ہو جائیں گے, تو ٹیررزم بڑھے گا اسرائیل میں بھی اور فلسطین میں بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غلط رستے پہ یہ آدمی چل نکلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہوا یہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, لیکن وہ تباہی کیا, یہ باقی دنیا کو بھی ساتھ تباہ کریں گے. دیکھیے شازیہ, بات اصل یہ ہے, سیدھی سادی بات ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کنٹریز جو ٹیررسٹ کے گرپ میں ہیں, آپ نہیں چاہتے ادھر سے لوگ آئیں, تو کون سا ملک ہے یورپ میں جدھر سب سے زیادہ ٹیررسٹ آج یورپ میں جو دوسرے یورپین ملک کو جا کے اٹیک کرتے ہیں وہ ہے بیلجیم. تو اگر تم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتے, تم جنرلی تمہارا یہ کرائیٹیریا ہوتا, تو بیلجیم کو بھی تم ڈکلیئر کر دیتے کہ بیلجینز کی ناٹ کم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. سب جھوٹ. کیا تھا جو ٹرمپ میں فون اٹھا کے موڈی کو فون کہا تم اور میں ملنا چاہیے, جلدی سے ادھر آؤ, ہمیں بات کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہی چیز ہے ان میں کامن, دے بوتھ ہیٹ مسلمز. اور یہ آدمی جو ٹرمپ ہے یہ تو امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے, ہمارے لیے بھی شاید ہے, مگر آپ کو یہ اگر یہ اور موڈی اکٹھے ہو گئے اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈسٹروائے مسلمان, ایسے اقدامات کے بعد 4 سال کے بعد ریپبلکنز کا فیوچر تو لالی صاحب یہ نیٹو کے ساتھ بھی یہ مسائل پیدا کر رہا ہے. بالکل دیکھیں نیٹو کے ساتھ بھی مسائل پیدا کر رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ جی ہمیں نیٹو کے اوپر ہم سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں. ہاں جی, اپنا خرچہ خود بھی اٹھائیں.